Danas ćemo testirati 4 roštilja domaće proizvodnje. Proizvodi ih Termal pod grupacijom Lafat. Ovaj roštilj funkcioniše tako što možemo da ga pomjerimo na jednu stranu i da ovdje ložimo ako nam zatreba dodatno žara. Ponovo namjestimo ploču u položaj za pečenje i možemo nastaviti. Danas nećemo koristiti ploču jer na ovaj roštilj ide dodatak za ražanje. Ovaj roštilj izuzetno podsjeća na pečenjar zbog njegovih ivica koji su pod uglom koji usmjeravaju toplotu, tako da ne treba pretjerivati sa žarom, u suprotnom će meso izgoriti. Svi ovi roštilji su dostupni u Oksint maloprodajnim objektima širom Bosne i Hercegovine ili na web shopu okshop.ba. Prvo ću pripremiti 2 pileta za ražanje. Radi se o punjenim pilićima. Pilće ćemo puniti izrezanom mrkvom, lukom i bijelim lukom. Pile ću dobro posoliti iznutra. Pilće ću ovako peći otprilike sat i 30 do sat i 45 minuta. Prošlo je pola sata, vrijeme da počnemo sa soljenjem pilića.
preko izrezanog luka ću dodati biber. Malo soli. I malo ulja. Jaja ću malo posoliti. Ovo je piknik grill sa dvije različite površine za pečenje. Jedna je platina, a druga je roštilj rešetka. Podesive su površine za pečenje i imamo 3 zone. Ovaj roštilj je lagan za transport, idealan za piknik druženja. Dok čekamo pile da nam bude pečeno, pripremit ću povrće za sataraš. U kotlić ću dodati ulje. Ovdje imam 1 kg ljevene junetine, a u pitanju je vrat. Meso smo propržili, vrijeme je da dodam sol. Pa ću dodati izrezano povrće.
Nakon paradajza dodat ću crvenu mljevenu papriku. I pusti 20 minuta da se ukuha. Ovo je Grill Master multifunkcionalni roštilj koji je mobilan na 3 točkića. Trenutno nisu postavljeni, inače je on visočiji kad je na točkićima. Uz ovaj roštilj dolazi kotlić, ova plata za pečenje. To se sve reguliše ovdje, ima za podešavanje visine. Također uz roštilj dođe ražanj koji je podesiv u 2 nivoa, sa ove strane stavljamo motor, a sa druge strane dođe držač ražnja. A površina za pečenje je podijeljena na 2 plate, od tog je jedna sa šupljinama. Ovo je zidni roštilj koji se zove Grill Platinum. Dođe sa šarafima za montiranje na zid, trenutno je na stalku, nije ovako u prodaji, već samo za demonstraciju. Površina za pečenje je podesiva u 3 nivoa, roštilj se također može sklopiti kao zaštita od kiše ili preklopiti radi lakšeg čišćenja. Teleće kotlete ću posoliti i imamo jednu teleću šnitu. Dobar sataraš, samo meso.